Tininuod nga plano o klaro nga damgo. Maoy magpabaskog sa Pinanggang distrito. Plano o damgo sa usa ka distritong Malambuon, distritong Malinawon, usa ka distritong Malipayon. Kinsa ang ubarog o mutindog. Kinsa ang adunay tingog o kusog. Kinahanglan ang tingog o barog sa pakigpiso alang sa hayag nga kaugmaon sa dos. Kinahanglan adunay kasing-kasing nga moalagad og moserbisyo. Doktor, espesyalista, OB-gynecologist, Diplomate Philippine Obstetrical Gynecologist Society, Fellow Philippine Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Achiever, Scholar, valedictorian sa elementary sa Mindanao State University, with honor sa high school, Mindanao State University, with honor sa college, Mindanao State University. Nagtapos sa medisina sa UP College of Medicine. Nag-postgraduate internship of OB-Gynecology Specialization, UP Philippine General Hospital. Entrepreneur business leader, passionate advocate for health, education, livelihood, peace and sustainable development. Doc Marley Health. Matinabangon, makiangayon, maduulan, mutingog, mutindo, makigbisog alang sa dos. Katrip sa damgo o plano, sinati sa serbisyong kinasing-kasing. Doktor ang tingog sa dos.